ধান, তুলা, সয়াবিন এবং অড়হর সহ ১৪টি খরিফ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ধানের নতুন এমএসপি ২,৩৬৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী এমএসপির চেয়ে ৬৯ টাকা বেশি বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। নতুন এমএসপি সরকারের ওপর ২,৭০,০০০ কোটি টাকার বোঝা চাপাবে, যা আগের ফসল মরশুমের তুলনায় ৭,০০০ কোটি টাকা বেশি। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रख। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুদ ভর্তুকি প্রকল্প অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এক্ষেত্রে পরবর্তী ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য সুদে ভর্তুকি প্রকল্প অব্যাহত রাখার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় তহবিলও। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড অর্থাৎ কেসিসির মাধ্যমে কৃষকদের কম সুদে ঋণ প্রদানের জন্য এই প্রকল্পটি। কেসিসি থেকে ৭% সুদে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন কৃষকরা, যেখানে ১.৫% সুদের ভর্তুকি পায় ব্যাংকগুলো। যে কৃষকরা সময় মতো ঋণ পরিশোধ করেন তারা ৩% পর্যন্ত ভর্তুকি পান, অর্থাৎ তাদের সুদের হার নেমে আসে মাত্র ৪%। পশুপালন বা মাছ চাষের জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। सेकेंड आज की कैबिनेट अप्रूवल के लिए जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। आराम से बहुत ही किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, इनमें सब में जाके एक आसानी से लोन मिले, आसानी से वर्किंग कैपिटल मिले, वो व्यवस्था बनी। और उसके कारण बड़ी मात्रा में किसान जो एक इनफॉर्मल सेक्टर था क्रेडिट का, उनके चंगुल से बाहर आया। और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশে ভারতীয় রেলের 2টি মাল্টি ট্রেকিং প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। অন্ধ্রপ্রদেশের বাদওয়েল নেল্লোরের মধ্যে 4 লেনের মহাসড়কেরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বুধবার আয়োজিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।